में सीखे बुझ गए सारे चराग भागीदारे हाशमी के बुझ गया आज बात कर चालीस घटी जिस मोने रहना पड़ा आज बात कर चालीस घटी जिस नामे रहना पड़ा आज बात कर चालीस घटी जिस नामे रहना पड़ा आज बात घटी जिस नामे आज पूरे दुनिया में जो है वो चहलम और अरबईन मनाया जा रहा है। जुलूस आज़ाद बरामद क्या पैगाम है इस हवाले से? मुख्तसरन ये कि इमाम हुसैन के घराने के लोग जब आपकी शहादत वाक़ हो गई तो सबको कैद कर लिया गया। जब कैद से रिहाई मिली है तो एक कैद खाने वही शाम में एक मकान खाली कराया गया, तमाम तबरुकात आए और इमाम हुसैन की मजलिस बर्पा हुई और इमाम हुसैन ने अमन के लिए शहादत दी। पूरी दुनिया में चहलम मनाया जा रहा है, इस हवाले से नौजवान नस्ल की तरफ से क्या पैगाम होगा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, पैगाम साफ़ है कि इमाम हुसैन ने क़ुरबानी देकर यह बता दिया पूरी दुनिया को कि हमें जुल्म को बर्दाश्त नहीं करना है। जुल्म कहीं भी हो उसके ख़िलाफ़ हमें आवाज़ उठानी है, आवाज़ बुलंद करनी है। ये इमाम हुसैन की क़ुरबानी ने हमें पैगाम दिया है और ये भी बता दिया है कि हमें किरदार भी अपना हुसैनी रखना है। अगर बच्चों के हाथ में और नौजवानों के हाथ में हमने रहबर मुअज़्ज़म की तस्वीर भी देखी है, क्या मैसेज है उसका? बिल्कुल, देखिए, ये जो इनकी क़ुरबानी है शहीद आयतुल्लाह उल-उज़्मा सैयद अली ख़ामनई साहब की, कि ये उन्होंने दर्स इमाम हुसैन से लिया है कि इस तरीक़े से वो दुश्मन से छुप कर बंकर में नहीं गए, वो सामने रहे, डटे रहे और इसी वजह से उनकी सबसे पहले रोज़ अव्वल उनकी शहादत हो जाती है। तो ये इमाम हुसैन से उन्हीं ने दर्स लिया है और ये पूरी दुनिया ने देखा, इसीलिए आज उनकी तस्वीरें बच्चे बच्चे लिए घूम रहे हैं, हर मज़हब के लोग। बहुत शुक्रिया। पूरा नाम सर? मेरा नाम सैयद कल्बा अहमद नकवी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जुलूस अरबईन के हवाले से पूरी दुनिया में जुलूस अरबईन बरामद हो रहे हैं, क्या पैगाम है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेहरा मनाया जा रहा है और ख़ास तौर से इराक़ में करबला में जहाँ इमाम हुसैन शहीद हुए थे उनके तमाम अज़ीज़ा रिश्तेदारों के साथ, और जहाँ पर उनकी क़ुबूर मुबारक हैं, वहाँ के ऊपर सबसे ज़्यादा खैर दुनिया का सबसे बड़ा मजमा वहाँ पर जमा होता है, जिसमें करोड़ों की तादाद में। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो नजफ़ जो तकरीबन 90 किलोमीटर दूर है, वहाँ से सब पैदल आते हैं। वहाँ छोटे छोटे बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान सब के सब वहाँ से पैदल चल के 90 किलोमीटर तय करके फिर करबला आते हैं वहाँ पर। और एक ख़ुसूसियत यह है कि करोड़ों का मजमा होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई हल्का सा हादसा भी नहीं होता, एक किसी की हल्की सी खराश भी नहीं आती। दूसरी चीज़ें, इतना बड़ा मजमा अगर हो कहीं पर भी, ख़ास तौर हज में तो 5 मरतबा में जा चुका हूँ, कहीं पानी नहीं मिलता है, कहीं खाना नहीं मिलता है, लोग भूखे प्यासे रह जाते हैं, लेकिन वहाँ करोड़ों का मजमा होता है। और वहाँ के इराक़ के लोग खुद कहते हैं कि ना अपना आप पानी लेकर आइएगा, ना अपना खाना लेकर आइएगा, आप हमारे मेहमान हैं तो हमारी तरफ से सब इंतज़ाम रहेगा। तो वहाँ करोड़ों लोगों को खाना भी खिलाते हैं, करोड़ों लोगों को पानी का इंतज़ाम भी है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो मौके वहाँ बने होते हैं, ठहरने का इंतज़ाम जहाँ पर होता है, और जो भी ज़ाहिर आता है, ज़ाहिर कई किलोमीटर पैदल चल के तो वहाँ लोग मौजूद होते हैं, उनके पैर दबाते हैं, जो उनके पैरों को धोते हैं, जूतों पर उनको पॉलिश करते हैं उनकी, और हर तरह से उनकी आप इंतज़ाम और ख़िदमत करते हैं। ऐसी मिसाल तो हम तो समझते पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी मिसाल। हाँ, वो देखिए, आपको मालूम भी है कि सऊदी अरब जो है वो वहाँ भी हुकूमत है, उनका फतवा ये है कि हर चीज़ शिरक है, हर चीज़ बिदअत है और इसको रोक दो। तो इसी चक्कर में उन्होंने वहाँ पर भी
جو ہے وہ وہاں پر حملے کیے تھے. اس سے پہلے ابھی تو خیر حملے اس میں کچھ ہی لوگ شہید ہوئے, لیکن اس سے پہلے بم پھٹتے تھے, 100 لوگ مر جاتے تھے, لیکن انہی لاشوں کے اوپر سے گزرتا ہوا بن جاتا تھا. آخر میں مارنے والے تھک گئے, مرنے والے نہیں تھکے. آخر میں اپنی ہمت ہار گئے اور وہاں کے اوپر دیکھا کہ ان پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا, یہ مر بھی رہے, اس کے بعد بھی قربانی دینے کے لیے آباد ہے. تو اب کی پھر انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ نتیجہ یہ ہوا کہ مجمع اور بڑھ گیا, ظاہری کی تعداد میں اور اضافہ ہو گیا. اسی وجہ سے ان کی ہمت شکنی ہوتی ہے, اور انشاءاللہ اسی طرح سے شکست خوردہ ہیں, اور انشاءاللہ آئندہ بھی امام حسین, ان کے چاہنے والوں, ان کے عزاداروں سب ہمیشہ یہ وہاں بھی سعودی ہمیشہ شکست خوردہ رہیں گے انشاءاللہ. کیا میسج ہے اس حوالے سے لکھنؤ کی سرزمین سے؟ دیکھیے, لکھنؤ عزاداری کا مرکز رہا ہے اور ہمیشہ دنیا میں عزاداری پہچانی جاتی ہے وہ لکھنؤ سے. اور کیونکہ نوابین اودھ نے یہ عزاداری کا سلسلہ شہر لکھنؤ میں قائم کیا تھا, آج ساری دنیا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے, چاہنے والے, محبت کرنے والے, ہر دھرم کے, ہر قوم کے, ہر قبیلے کے لوگ جو ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ اسلام کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. آج دیکھیں کہ کربلا معلیٰ میں کروڑوں کی تعداد میں ایسے حالات میں بھی کہ جس وقت جو ہے ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہے, امریکہ اسرائیل نجس ملک جو ظلم کر رہے ہیں, اور ایران میں جس طرح سے ظلم و زیادتیاں کی جا رہی ہیں, اس کے بعد بھی حسین کے چاہنے والے, حسین کے ماننے والے, حسین سے محبت کرنے والے کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا سے جو ہے کربلا معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام کا چہلم منا رہے ہیں. اور انشاءاللہ ساری دنیا ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے ہوں گے, اور امن اور محبت اور بھائی چارے کا پیغام جو ہے اگر کہیں سے ملتا ہے تو وہ کربلا سے ملتا ہے. وہیں سے امن بھی ہے, وہیں سے محبت بھی ہے. آج سے 1400 سال پہلے کربلا کے میدان میں یزید نے آل بیت علیہ السلام کو امام حسین کے 72 کے ساتھیوں کے ساتھ میں شہید کر دیا گیا تھا. اسی کی یاد میں آج چہلم منایا جا رہا ہے, کیونکہ کربلا کے میدان سے جب جناب زینب صلوات اللہ علیہ آج کے دن جو ہے بہن اپنے بھائی کے قبر پہ آئی تھیں, لاشیں پہ قبر پہ آئی تھیں, اور آ کے بھائی سے کہا تھا بھیا اب ہم رہا ہو کے مدینے جا رہے ہیں. اسی کی یاد جو ہے وہ چہلم ہے. اور خداوند عالم ہم سب کو توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ امام مظلوم کربلا کے چہلم میں شرکت فرمائیں, اور ساری دنیا میں امن ہو, اور دنیا سے امریکہ اور اسرائیل جیسے ملک جو ہیں وہ نیز تابوت ہو جائیں, اور دنیا میں امن اور سلامتی اور بھائی چارہ قائم رہے. اور ایران انشاءاللہ کامیاب تھا اور انشاءاللہ کامیاب ہوگا, اور تمام لوگ جو ہیں انشاءاللہ اس میں شرکت کر رہے ہیں. جو لوگ بھی آئے ہیں وہ مظلوم کربلا کی یاد میں آئے ہیں. میں